Eko halala halala. Palmer on the track. Salut Internet Ras 24 de do ne de be dugu trembler ne de be Mali autorité ne ro de fo ko commande be ne de bolo Malendew che kana sirande masi kana kelen ni dusuta masi kana panique kelen kono baba matla babalao ne voko damine ne voko nya jeli damine bide 23 minutes nyo drone de jeu 60 et quelques minutes de be ne ma kumade alere be ka bo adonata borata mais baba bado nena farla minna baba bado mimbende nyode fonko ari alo dro men temena neni baba che nta to dibila de parce que nete janfa fe nte kalabantia fe abena do de la baba e jonde baba e kuma jumende fa abeka fen fo aka video lata ça c'est autre chose nete kuma de mais voko mimbene bolo neni baba e conversation fen ke ne bo de juillet ka décortiquer malé nyire tlo ka do ala malé un ka don Aras 24 ni baba tientiri ye jonde kala nyini faso koi jonde bafe ka maudeme jonde tai jamana koi mali obena ba kala made nyode fonko chemi njati gelendo iki yereta muso minjati gelendo iki yereta billahi cheoche bado ka foko idale bene 24 la awai hakili sigide kuna wolla de baba tesi gisi faden kene ko wallahi kuna walla muso bado ka fo dalem bene Aras 24 la wallahi billahi kuna wollende donde mbe vukali mbeje enna nyore fonko tlekele koto ambe se yoro dola yere ba fo eske baba yere cheche yere la eske nimbe baba yere la eske ni yere ni nimbe muomina ni mimbe danfe la wallahi hine fitini be sori disukuna me obena do de la ko hine bana baba disukuna baba beka ka enterrer de nyini baba ika groupe sigi sa ne ka papa ka tola sa ne ode fo sa vocaliser ka ba Facebook sa fe ne de don sa ne ka dunia ni nkarigi mama ba fo ka do groupe were ko ka to vocal ta ka fo mbeto je Facebook sa fe ngo ne do tige mo wala ngo ateke ne de nana kaira mo wala ninte arigimanye oti arigimanyo ebe ka groupe min sigi asigi problème talaw ne ka soldat be jien yorobe ne ode fo har ni ne magobe e ka vocal ika communication dro baba ne bata mais ne bado faso kode do ambe nyogon pousser fo yoromi ebe ga boni argument mununye tababa ni argument nyade ebe ga boni kuma kam mununye munum bi lameni kodona ude do baba ibado ka fo ete fendo ma joli de tumbe barala Mali consulat kono ma joli de tumbe munum tunde barala consulat kono ni ye mo ka passeport 300 euro mine ko ni consulat be barala nyogon fe ni ye mo ka 1000 euro mine 500 euro mine ka fo kubu ka passeport de kubu ka passeport labo buka ni na labo o kera ma joli de la male on ba kalama munun tonyono de ba kalama I deselen kofe de isera nema mamunu yu kan nafulo duo kofe de isera nema yeni wori hake insara joni jonde ngo awna unyo na were ododo muso joli de tumbe ite barake Mali consulat konana mais ini consulat be bara la nyon fa abe 300 euro 600 euro 700 euro aba mina demsenuna pour que ka fo abuka carte na ko nyana bo abuka passeport ko nyana bo aye demsenu be kan nafulo mine fuka kala mbe kiana muso joli de tumbe mun consulat tumbe bara la nyon fa e muso gansa e biga sore kono demsenu mbe do 300 euro 400 euro ibeta do etege passeport no fe la fe ka consulat toy munde nanane itara business sira de fe ne de fo vocal mun mene bolo mo mi be kuma be e de be kuma mo mi te kuma be e de bi manku me ne damina ni o mano onde har minte baba te sega ne la joni nkelena anne de ko ni min gera baba ka ne de konko consulat te daila de sigata la de malende onde tonyono de mamunu nyuka depo kay leta be fere de nyini ko lu ka seki ke ka wori la sagi aka wori sagi to la fele na flo fele
Tela ou tu n'y dépôt qui si ya hake mina ona folo ka sagi no sagira wati mi consulat be daile o kofe ambe sigi ka kuma kam mindi nyogo mambo di nyogo made Francis ta dorontere Lyon ta be datugu Francis dorontere Europe fem be abe consulat be datugu ni ame leta sigilendo halbe abe ka daile ni ay had leta sigilendo jamana do mbe nin kulela ama jamana den kelen sila je folo kundo de bala parce que consulat to be barala consulat to be barala baba obe ka minke krimu yo te krimu yo e mankeno ni o de foza ni ay ka foko ne ka video bela ko ne be ka krimu de ke mo munun jorlendo akana jorode Shara de ban fara kabo nyogona na ya soro ne ka video bela ko krimu de ba kono munde bu bali te plenty de ne kama francia francis justice la ya munde la on de to consulat te daile ko ne 24 ya fo har ni fatra la ka do consulat kana daile de ate daile abe to fermele jama franjonga baba yinu kata mene de ya fi ngo ya consulat na be daile do mi kaba ko de donko e ma fa mu halbio abega kuma femfe mungana mu ay baba nyinga ko demsenin joli de kan na folo minana demsenin joli de ka 400 euro minana demsenin joli de ka 800 euro minana ay baba nyinga o kuma la folo ko jabi abeka mi fo ko 5 euro groupe ka ne de ba fo ka jewe awa ama fo ko 5 euro dia mba bo 5 euro la mba ke 10 euro ne 24 yaro ne dama e kuma ina de même bébé informé na 5 euro te tout 10 euro de be sara ampli munu be louer dj mimbeta e ambe ka fisi munu dla jonde bu ko dla de pas damine andi bici awde do awde jorana na flo be jonde doro medi anka har ni problème ye mi soro groupe ka foko ebe liti kono ebe deme choko jumendela ebe ki ka droit ni l'état de bolo l'état capable no ka fembela jelenke niai iminye si aw ma parce que nyabe ne de la niai mu nyesi aw to la aw mu be groupe ka kunjume de la parce que ibado ne l'état digide faut ku den senkoro ñu digide o de be ku toro ko consulat datugulen do abe datugude etara 400 euro etara sigiro ma joli de sara ka soro ika dépôt manyana bo ika passeport ko manyana bo ika foi manyana bo etaro sara sinye joli nous ye baba sama kala bokana baba eka dogo nyore fo baba yenko amakala ate fendo ale beka kuma minga hari sini ani ministru beka communiquer wa hari sini anga prevu be de bambolosa ale ba fe de ambeka munde ke anka bo kodi alema ale kaseka don akaseka nyefo consulat mogoye no anta chugo ininde anna chugo ininde baba eka dogo sa nani ka numéro ni carrière ndo nebi agitebe nebi agitanga groupe kande ne o de fo malembedi ngo hari consulat parce que ko dogo tate manika famille côté iti sega do manika famille kono me ni liti bi sega do akono de mais ikalla nyine minyo kungolo min ka dima baba ne do konko ate dima wallahi billahi ate dima hari cheminte mais nantarambe si aw kana tremble aw kana kuma baba be ka kuma fota ne ma tiena ngalo fo mugoyo ni de tien ni de ngalo o teneni baba tio o tenena aw tio vocalu de ban fara ka bo nyogona munde temena neni baba tie kunjume de yato baba deseranela aw bo de lame folo ko de zize kado neni baba jonde tietie jonde ngalontige baba tese on galiti la sagi ko hari ka sapte sia kele nyata tiela tese on ni leta de be nyogona awa ambu attaquer consulat daile hari minte baba e akamalien be fara nyogon ka en tant que mamu ye dépôt kay nous ka passeport madi mamu ye dépôt ko nous ka passeport bloquer ni nine nko abe bode leta te soko korobosa l'état te soko korobo conseiller te soko responsabilité ta na yo korobo ni femi ngola ko na yerde no donde on de ko ate daile de aw kana jorosa abeka min fo si ko adonata borata ibe ni ndugula ite ni ndugula ne debe nyero do ne bado ne minye ni bado yere minye dale bi yere la ko banayo ale beka kuma be wolo ba e munde fa ma foko ne ka 46 jours be mbolo ngwa be sitri ne ko de fa ye mo aw kana ni dusuta doro an kata doro na ya ni dusuta wallahi do sembe pere do sombe pera kana ni dusuta de ne mindo ne te harado ka foko finye tira quoi mais madama mimbe donka kasi ani kule ni kamanaga ne be ka fo lu yenko lu ka sabalisa ngo ne sigile mbe ka soko no lafiya le mbade do billahi aw kana hami reste mobilisé har ni fatla la kadula consulat daile awa har ni fatla la kadula lionta amba fermé obligatoire en tant que nanga hake masoro adiara cheminya abeke amadia cheminya abeke awa dalwa mbu bolo konne ko consulat daile na te daile ni prévu bu bolo ku kata porte plainte donné 24 kama Hachim je suis là pour ça hein munu jorlendo ne jorlendere ama famu mbeka kumani minya ama famu ne re minye polo baba bado
ne be ka kuma ni min ye tellement que an ye ninnu digi solution tɛ concile bolo solution tɛ baba ninnu yɛrɛ taa ɲininaw de i bɛ taa ɲini de mɔgɔw bɛ t'u ka katiya yɔrɔ di ma o y'a sɔrɔ concile bɛ baara la kɛ concile tɛ baara la o bi ye maaw bila nin katiya yɔrɔ di la bi ye maaw de bila i bɛ ka wari sara muso ni cɛw ye nka affaire ɲɛnabɔ yɛrɛ ye concile yɛrɛ de kɔnɔna ye mais laban na nafolo tɛ don concile kɔnɔ laban na mɔgɔ tɛ se ka don concile kɔnɔ fo i ka sira dɔ de traverser o ye nkalon de ye dɛ n'o de fɔ n ko maliyɛn denw aw bɛ bonya diaspora kan nin kan kan aw Mali autorité b'aw bonya nin kan kan n'a bɛ kɛ ne nin de kan a bɛ k'a kan de aw kana jɔrɔ dɛ a bɛ min kɔnɔ ne bɛ sira kɛlɛ in bila a bɛ min kɔnɔ ne bɛ segin kɔ ne ka yɛrɛ karilen don aw kana jɔrɔ baba ka dɔgɔn a bɔra a ye min fɔ bɛɛ y'a mɛn ne y'o de fɔ sa baba bɛ ne jaabi nin bɛɛ kɔ aw kana jɔrɔ de hali n'a ye tile 15 de kɛ n'a ma bɔ ka video kɛ ne ni voko ninnu ni temps sɔrɔla ne bolo n bɛ voko ninnu ye fo mɔgɔw de k'a dɔn baba ye mun de a ye mun de fɔ fɔlɔ o kɔfɛ baba bɛ bɔ ka ne jaabi wallahi billahi baba bɛ bɔ ka ne jaabi nin bɛɛ kɔfɛ aw de bɛ kuma munumunu kɛ yɔrɔ la baba bɛ ka bɔ ka video min kɛ mɔgɔ wɛrɛ to a bɛ ka ne de jaabi ne de ko n ko concile tɛ dayɛlɛ a tɛ dayɛlɛ dɛ se min bɛ baba ye ko a bɛ kow de kɛ groupe sigili tɛ o ne y'o de fɔ groupe la denw ye n ko a bɛ groupe minnu kɔnɔ n ko groupe t'a ɲɛ ye baara de bɛ kɛ baara de bɛ ka kɛ baara bɛɛ tɛ bila groupe kan baara bɛɛ tɛ groupe kan na kuma ye baara bɛɛ tɛ telegram kan na kuma ye baara bɛɛ tɛ whatsapp kan na kuma ye action de bɛ kɛ concile bɛ minɛ an bɛ si a kɔnɔ o tɛ kirimu ye dɛ aw kana jɔrɔ nin yɔrɔnin na dɛ sariya mun b'u y'a kala ye sariya min kala dɔnniya mun b'u la hali n'an ma kala an b'o sariya kelen in dɔn i ka munumunu ka taa diɲɛ yɔrɔ bɛɛ n b'a bila yan n bɛ dɔ pɔn jukɔrɔ k'a yira aw la dɔrɔn bɛɛ k'i hakili sigi baba bɔra ka da la maga den bɛ taa i ka ci la a bɛ viri bɔ nin bɛɛ kɔfɛ don dɔ la baba bɛ n'i sigi k'a fɔ a ma video kɛ fɔlɔ a bɛna video kɛ nin bɛɛ kɔfɛ ni daluya wɛrɛ bɛ baba bolo ko daluya bɛ baba bolo ne kan ko a ka bɔ n'a ye dɛ daluya foyi tɛ baba bolo daluya kɛlɛ min tun bɛ baba bolo n'u taara sɛbɛn min ɲagami ɲɔgɔn na n'u m'a fɔ n si ye nin ye n si ye nin ye n ye dɔ tigɛ ka bɔ n si la n tun bɛ tan de i bɔra n'o daluya dɔrɔn de pour que ka ne lasiran ne ka siran aw m'a faamu ne tɛ siran dɛ aw mana ɲagami cogo o cogo a bɛ ɲɛnabɔ ɲɔgɔn na aw mana yɛlɛma cogo o cogo hali naluma mana nin photo ninnu ye hali naluma mana nin document ninnu ye i b'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ tɛ ninnu kɔnɔ o de y'a to ne tɛ kuma document in kan o de y'a to n bɛ k'a fɔ aw ye n ko est ce que ne y'a fɔ mɔgɔ ye ko tiɲɛ don ou bien nkalon de fɔlɔ wa n ko mɔgɔ si kana jɔrɔ an ka taa an bɛ mun de kɛ an kan ka mun de kɛ an tɛ katina kan ka wuli ka kɛlɛ jumɛn de kɛ an b'o dɔrɔn de kɛ a ye taa a ye ne ni baba to ɲɔgɔn na baba tɛ se ka ne bɔ n ka sira kan dɛ non mais n b'a jaabi argument contre argument hali n'u kɛra video kɛla 100 de ye i tɛ se ne la parce que ne bɛ tiɲɛ de k'a wa daluya de bɛ ne bolo awa ne ka preuve bɛɛ de bɛ n bolo baba ne ka bɛ ka baba ka fɔ ko de jouer mais est ce que ne ambassade t'a jouer est ce que n bɔra n'o ye fɔlɔ yarɔ n ma bɔ n'o ye dɛ o de y'a to fɛn fɛn bɛ kule ni bu ni bɛɛ la ne ma kuma fɔlɔ est ce que n bɔra ni haut conseil ta ye fɔlɔ wa yarɔ n ma bɔ n'a ye dɛ awa fɛn fɛn bɛ bu ni bɛɛ la ne ma kuma fɔlɔ est ce que n bɔra ni ministre ta ye wa n ye ministre minnu wele o don na n bɔra n'olu ta ye wa ne bɛ k'o de fɔ aw ye baba bɛ retard la kɛlɛ la sa ale bɛ retard la ne ye fantôme de bilahi Lensi ka soldat fitinin anti Katina ka soldat kan bɛ waati wɛrɛ restez mobilisés an bɛ ɲɔgɔn bolo dan de don nin ye video kunkurunin ye sali merci